Assalamualaikum semua, hai dan saya nyata nama saya Najmi dari Asia. Jadi hari ni kita bersama tim Yoodo Gank untuk sesi temu bual khas dengan mereka semualah, di mana hari ni kita sedikit sebanyak nak cakap berkenaan pasukan tersebut dan sejarah dan juga apa mereka punya planning setakat ini, apa yang masa hadapan untuk pasukan tersebut. Jadi sebelum kita mula tu, mari kita mengenalkan diri dahulu kot. Maybe mula dengan Chow Tak-man, lepas tu Kevin and then ManParang. Yeah, hi, I'm Chow Tak-man. I am the head of Yoodo. Maybe tell a little bit about what do you do as a head of Yoodo? I basically lead the Yoodo brand, right? The Yoodo company. So I run operations and lead the whole company of Yoodo. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Kevin Wong dan saya selaku manager kepada pasukan tim Yoodo Gank. Saya juga merupakan pegawai eksekutif untuk brand Gank Asia. So brand Gank ni merupakan satu brand lifestyle dan pakaian dan baju di Malaysia ni. So kami merupakan satu dalam tim Yoodo Gank ni, dua faktor ni, salah satu ialah Yoodo dan satu lagi adalah Gank. Alright. So dalam peranan saya dalam pasukan tim Yoodo Gank ni, saya juga merupakan manager lah, pengurus yang menguruskan hal ehwal pasukan ni, dengan juga menyediakan planning lah untuk organisasi Yoodo Gank ni. I see. ManParang, a little bit terandi sikit je lah sebab mesti ramai tahu kan. Hello, nama saya Aiman ataupun dikenali sebagai ManParang. So saya merupakan kapten daripada tim Yoodo Gank dan saya telah bersama dengan geng ni dah 3 tahun. Kita terus nak fokuskan as a PMPL C winner tu, apa perasaan sebagai satu pasukan yang berjaya menang that tournament? Memang sangat bangga sebab sebelum ni yang champion selalu memang tim sama je dan orang tak expect langsung untuk Malaysia ada dekat atas lah, lebih kurang situ. Dan memang saya sangat-sangat bangga dan tak pernah terfikir seumur hidup pun untuk capai ke tahap ni lah. Cuma just expect dapat top 5 macam tu je. Adakah pressure, dah mula rasa pressure sebagai kata juara sejak PMPL ataupun dah start mula dapat maybe ada ramai tim-tim lain maybe nak ajak buat private match ke apakah? Mungkin saya rasa kalau selepas champion ni mungkin kita orang lebih rasa confidence lah. So pressure tu lebih kurang sebab tim-tim lain lebih pressure untuk menghadapi Yoodo Gank. Wah, yeah. Betul. Okay, jadi kita tahu dari mana you guys sampai tahap sini bukan satu benda yang mudah lah. The challenge, the hurdle apa semua start kat ni. Tapi so far sebagai e-sport atlet, apa yang boleh katakan satu cabaran paling besar sebelum tournament dan juga selepas tournament tu? Cabaran yang paling besar ni sebelum tournament tu memang macam-macam lah. Mungkin dari segi training, dari segi konflik, apa semua memang itu benda biasa berlaku dalam mana-mana sukan sekalipun yang memerlukan kerjasama, memang selalu akan ada masalah. Selepas tournament tu dia macam mana ya? Just happy kot. Okay. Yeah, just chill. So sebagai head of Yoodo, so how the progress sepanjang journey bersama geng dan bagaimana does it improve not just the brand but as the whole community itself daripada pihak Yoodo? If you talk about the journey, kita mulakan journey pada 2018 kan, when Yoodo sebagai digital telco ialah sponsor untuk PUBG Mobile National Championship yang pertama di Malaysia. So semasa tu, of course, the gang team, my captain with Captain ManParang, they were the champion lah. Mereka pemenang pertandingan itu. So when they became the champions, of course, kita di Yoodo pun sedang cari satu team untuk support lah, right? Untuk bekerjasama. So bila saya menyampaikan hadiah kepada ManParang, dan saya beritahu mereka lah kita kena bincang lah. So selepas 2-3 minggu, Kevin and ManParang and dia punya ahli yang lain, they came over to Yoodo punya office
Kita ada beberapa perbincangan, then we managed to I suppose sign a deal with them. And I suppose at the moment the journey has been exciting kerana kita mula dengan mereka, right? Mereka dulu pun mereka pun dah famous sikit, sekarang lagi famous, lagi hebat, and so on. And of course we are all very supportive kepada mereka. Kita gembira, bangga dengan apa yang dicapai oleh tim ini. In term of Yoodo dan gang, what's next? Apa yang you guys plan untuk seterusnya selepas ni? Of course takkan nak berhenti dekat PMPLC winner kan, mesti something else that you guys plan to do as well. I think saya boleh menjawabkan. Okay, so untuk sekarang ni, as for the PUBG Mobile punya tournament circuit untuk season 1 belum habis lagi. So we have won, kita menangkan bahagian tahap Southeast Asia. So sepatutnya kita bertanding di bawah PUBG Mobile World League, Liga Dunia sekarang ni. But disebabkan dengan COVID, dipertangguhkan lah. So sekarang ni kita actually tengah tunggu daripada more information daripada organizer untuk bila tarikh akan untuk kita continue on liga ni. Tapi di other tournament kita ada juga berkecimpung and take part in other smaller tournaments and other events that is being activated in the region. Like example, in next month kita akan, this month kita akan bertarung di Razer Southeast Asia Invitational. So that's another ongoing program that ada. But most of it for Yoodo Gank, kita punya main focus is always at the main liga, which is the PMPL lah. So until the PMPL ni habis, then we will start. For the moment the season 1 habis, kita akan terus go into season 2. But in term of as let's say as a Yoodo brand, are you guys interested maybe nak go for because before you guys did the FV major, was it? Yeah, every major cup. Yeah. So adakah something else that you guys nak go? Maybe after this ada team Valorant ke something in the future, or you guys want to expand like a second team for PUBG Mobile, something like that? Well, Yoodo of course is very involved in esports kan. Kita mula dengan PUBG Mobile, right? Because at that time kita berbincang dengan Tencent Games, then they wanted to bring PUBG Mobile ke Malaysia. So bila kita bincang dengan mereka, we had the opportunity lah untuk bekerjasama dengan mereka. So we started off with PUBG Mobile tournament, then of course ada team kita ni Yoodo Gank. So most of 2019 mainly was PUBG Mobile, ada game-game yang lain. Tapi tahun ni kita dah mula dengan masuk dengan game-game lain lah. As you mentioned just now, dengan FV, kita ada team Yoodo FV kan. Team Yoodo FV tu Street Fighter dan Tekken. So we are also involved in the tournament. Kita pun ada team. Beberapa bulan yang lepas kita masuk campur dalam Mobile Legends Season 5. Legends Season 5 kan. And also the first Call of Duty Mobile tournament di Malaysia. So kita dah mula masuk campur dalam CODM dan Mobile Legends. Dan ini game-game kita yang kita terus akan participate, akan support. So ada beberapa tournament lagi yang akan datang yang kita akan involve. So pasal team kalau kita nak ada team yang lain, kita buka untuk tengok ada apa bakat yang di Malaysia yang boleh kita support. Untuk PUBG Mobile tak ada team lain lah, kita fully support Yoodo Gank. Takkan unless we have Yoodo Gank Junior ke Yoodo Gank 2 ke apa, but no lah, unlikely lah. We will just support our main team Yoodo Gank. Untuk game lain kita akan consider, but it depends lah, right? Depends on whether there's opportunity. Kalau kita dapat cari team yang berbakat yang kita fikir boleh bantu mereka untuk progress macam apa yang berlaku dengan Yoodo Gank, then we will consider. But for now, we are on the lookout, but it depends lah. Yeah. Sebenarnya untuk ManParang, so after during PKP ni, MCO ni, how training change ataupun you guys still get together untuk training, or memang work from home lah 100%? Memang tak ada beza pun rasanya, memang sama je. Sebab
memang kita orang pun mobile e-sport, so main pun dekat rumah, training memang macam biasa lah. Nothing change lah. Cuma kita orang improve sikit-sikit apa yang silap dan buang karat-karat yang ada dalam skill lah. Tapi adakah MCO tu sendiri, PKP tu sendiri memberi kesan terhadap sebarang keseluruhan performance ke, ataupun dari segi communication, ataupun ada sebarang yang memberi kesan terhadap anything lah related untuk pasukan? So far saya rasa tak ada apa-apa pun masalah. So memang saya rasa selepas champion ni memang teammate lebih friendly lah macam tu. Macam chemistry tu lebih ngam lah. I think for this matter kan, so biasanya tanpa MCO, without any problem macam MCO ni, normally the players akan gather together bila time tournament untuk bootcamp. Like kalau sekiranya within the period of PMPL ni, somewhat the players akan be together untuk compete. So memang that anything is ongoing. So this MCO ni memang when terjadi, kita habiskan liga tu di PMPL MOSG dengan SEA di atas talian online. So for us, I think the biggest hurdle is that we are competing now without any interaction. Like it's 100% digital interaction. Tapi as Man cakap, the players, they are groomed in a way whereby mereka memang practice a lot atas talian. So tak adalah kesan kuat mana in terms of performance wise. But whereas macam program social like gather together, team building, team bonding, semua tu tak terjadilah masa PKP ni. And semua program-program ni is memang kita face off lah. But I think for our talents, saya rasa that in this period tu bagus. The only sector bagus is that enables the talent to be close with their family together. So macam our talent, they spend a lot of time working like the streaming, the tournament competing semua tu. So kebanyakan masa dalam sehari tu dikorbankan untuk kerja kan. Tapi dengan MCO ni, it enables them to spend more time with the family. The family, they also work less because work from home, and for them, they also less committed with the world because with the whole MCO lah. So dengan ni enable them to get back that whole proper family relation, which I think is yang if this whole MCO, this is one good thing lah that came about it lah. But besides this, tak adalah apa kesan negatif ataupun positif that they are from this lah. So bercakap juga pasal family, apa untuk ManParang Malik, bagaimana pendapat parent, family, ahli keluarga selepas kejayaan PMPLC itu? Saya memang support saya daripada dulu lagi, daripada saya start main tournament. Dan memang dorang bangga lah selepas saya champion SEA ni. Memang saya sebelum tu memang saya minta dorang untuk doakan sebagai kita orang berjaya apa semua. So dan alhamdulillah kita orang berjaya sampai ke tahap ni, insyaAllah, dan akan datang. InsyaAllah. So satu lagi juga kita sedikit nak bercakap dengan untuk semua setiap semua termasuk lah Cotakman, Kevin pun semua. Pendapat Yoodo Gank berkenaan industri e-sport dekat Malaysia, especially after MCO ataupun waktu PKP ni, sebab kita tahu sekarang banyak tournament semua atas talian, semua tournament banyak digital, event-event pun secara digital. Adakah ini adalah sesuatu new normal yang e-sport patut pergi, ataupun adalah dia memberi macam sedikit sebanyak masalah untuk mengembangkan industri e-sport, termasuklah dari segi aspek Yoodo Gank sendiri dan Yoodo e-sport? If kalau saya boleh take the first answer this kan. So saya rasa that this whole PKP ni is this condition, tiada orang nakkan kondisi macam ni. Tiada orang yang hendakkan virus outbreak yang menular sekarang ni. So apa yang kita boleh buat, saya rasa selaku a professional team, kita akan buatkan based on what makes sense kan. So if a professional tournament that kerana virus menular sekarang, semua pertandingan perlu diadakan atas talian, kita selaku professional player, kita akur. And I rasa this is the better way to do about it. I don't think that kita patut fikirkan alamak macam mana kita nak buat offline tournament atau macam mana kita nak compete. Sekiranya the event promoter and the tournament organizer, mereka rasakan that hey, kita buat kat atas talian, semua orang di bawah satu kondisi yang sama,
seluruh dunia. So I rasa this is a very fair platform. So sekiranya macam tu memang tak ada problem lah untuk siapa-siapa sekiranya nak bertanding ataupun in a way affect the business of e-sports. So e-sports moving forward, the new norm is that sekiranya terpaksa buat tournament atas talian, and saya rasa kebanyakan tournament akan dibuat atas talian, so it's okay. And the day and age, kita semua, everyone's connected, and technology enables us to be connected. So we are not like from before. So tak ada problem untuk kita say bertanding di atas talian. Yes, mungkin ada certain things that is not as good as physical event, tapi apa yang kita boleh buat, this is the condition right now. But in the general line, as a professional team, as a professional organisation, we are going to go along with what is the correct way to look at the structure right now with the consideration of a virus outbreak lah. So saya rasa cuma itulah benda yang the most important thing. Besides that, nothing changes. We are a professional team and we should take things professionally lah. And after all, we are backed by a telco company, so kalau lawan atas talian tak ada hal kan. Yeah, I mean, memang I suppose e-sports, gaming semua ni sekarang all online, using connectivity, using broadband, using mobile phones and so on. So dia punya impact, PKP, COVID impact kepada gaming industry not so bad lah, right? Things are still going on. Bukan macam bidang sukan, football ke apa, yang you mungkin tak boleh main. Kalau main pun sekarang mereka kata tak boleh ada orang nak boleh tengok kan, kat stadium ke apa. So I think esports is in a better condition untuk to go on, right? But having said that, also memang ada beza sikit lah untuk Yoodo, kerana kita sebagai telco, besides supporting esports, naturally Yoodo pun nak get customer yang baru lah kan. So activity on ground memang important untuk kita interact dengan engage dengan customer yang mungkin yang baru, right? Supporter gaming, supporter Yoodo Gank. So it is a bit different lah, right? Kita punya, if you talk about brand awareness, I think tidak akan tukar banyak kerana semua orang sekarang online boleh tengok, boleh engage juga, boleh komen. So brand awareness, I think is not so affected, right? From gaming perspective. But in terms of on-ground activity, direct community punya engagement, kalau nak jumpa dengan Yoodo Gank punya team atau gamer lain, influencer yang lain, that one will be affected a bit lah. So that's what I think has impacted the esports industry. Bagi saya, masa PKP ni memang impact untuk streamer lah, sebab mostly macam student, orang bekerja kan, banyak yang cuti, so diorang banyak meluangkan masa untuk tengok stream. So saya tengok memang dekat stream orang memang semua improve lah dia punya viewer. Jadi terakhir lah, belum kita nak tamatkan, especially boleh katakan terbaik di Asia Tenggara lah, how would you say untuk anyone atau ManParang lah, untuk nak join in, untuk nak jadi e-sport athlete, especially waktu-waktu macam ni lah, macam keadaan sekarang ni? Nak jadi sport athlete ni sebenarnya sama je macam nak jadi atlet untuk sukan lain. Dia perlukan minat yang betul-betul yang minat, bukan setakat main tu untuk mencari duit ke, untuk mencari nama. So benda tu kena tolak tepi dulu. Kalau ada mentality macam tu, kena tolak tepi. Dan benda pertama adalah minat lah. Kalau tak ada minat memang habis lah. For Kevin, I understand that, but you banyak juga handle in term of macam jersey apa semua. Is there anything particular upcoming product you guys plan nak bawa untuk base dengan Yoodo Gank juga? Okay, so yes, kita sememangnya always got the plans. Right now, I think kita boleh cakap kita kena tunggulah season kedua ni okay, to see any updated merchandising for Team Yoodo Gank. So
I think paling awal kita boleh tengok is in season 2 lah. So for season 1 kita kena habiskan season 1 dulu. But yes, always stay tuned for more of the merchandise lah. Kita memang akan constantly update and put it out there. Alright. Lastly to Chotakman, booming of e-sport industry with the telco and everything, how you feel that Yoodo can improve in terms of industry, not just as a telco but as a brand during this moment dan juga in the future, especially in the industry and video gaming industry lah, e-sports and everything. Well, we have seen how much potential kan ada e-sport, ada potensi yang besar dan banyak orang yang main. I think di Malaysia mereka kata ada 20 million gamers, right? And 75%, 75% daripada mereka adalah mobile gamers. Okay. Of course, not just for like PUBG Mobile, Mobile Legends ke, ada yang main Candy Crush, ada yang main Pokemon Go. So this industry is really big, memang besar lah, right? So for us, we want to get involved to engage with the whole ecosystem lah, right? So when we do that, bukan saja sponsor tournament, tapi di tournament pun kita buat engagement, kan? Kita buat viewing party, kita engage team, kan? Team kita macam Yoodo Gank, kita juga engage dengan casters. It's actually the whole ecosystem lah. So that's how we will push and develop, right? Untuk kita sendiri, of course, right? Yoodo sebagai satu brand, when we are associated dengan apa yang consumer mahu, consumer sekarang mereka, consumer yang modern sekarang mereka bukan saja nak benda yang biasa, mereka nak gaming, mereka nak music, nak hiburan, right? So we are always involved in this kind of things. So we are also helping to grow, not for ourselves but also grow for the country. Kerana saya rasa e-sports di Malaysia, there's an opportunity lah untuk e-sports mengharumkan nama Malaysia. So I would like to say that Yoodo will always be supportive lah, akan membantu mengharumkan dan membina industry e-sports di Malaysia. So that's how we look at it. Alright. So lastly, we start dengan contohnya, if anything yang you nak ucap untuk penonton or anything, maybe like Facebook page or anything that you want to say to the audience. Well, of course, I have two parts to say lah untuk Yoodo, kan. Of course, come and subscribe to Yoodo, kerana Yoodo is really something unique. You boleh pilih data, pilih plans, SMS, pilih voice, kan. Apa yang kamu mahu, kan. You sendiri, it means you can choose how much you want, how much data you want, how much voice you want, and so on. Then, of course, for Yoodo Gang, and you must support the team, the Yoodo Gang team. Before that, nak cakap I personally guna Yoodo juga. Oh, that's great. Alright, so Kevin, maybe anything you would like to say to the audience? Maybe look forward to like Facebook page ke apakah? I'd like to, on behalf of the team and on behalf of our organization, we'd like to extend a big thank you to all our fans, all our followers for supporting us in this journey since day one. Betul-betul terima kasih from the bottom of our hearts. And also a big thank you to Takman for supporting us and believing in our vision since day one and enabling us as a team to reach where we are. And I think the last statement for everyone out there is like, kalau korang nak beli jersey, sila ke website official kami www.gang.asia, ya. Ya, nanti kita akan letak link dekat description. Alright, so lastly, ManParang, anything nak share dekat audience, minat semua? Thank you semua supporter, fans semua yang support team Yoodo Gang dan family yang tak pernah putus untuk support kita orang, dan jangan lupa untuk follow semua page teammate Yoodo Gang, ManParang, Jumper, Drax dengan Fredo. Alright, okay, jadi dan jangan lupa like page Yoodo Esport dengan Yoodo. Ya, betul. Alright, jadi setakat itulah untuk sesi diskusi seperti biasa. Segala pautan semua tu kami akan sediakan di ruangan di description di bawah supaya anda boleh terus like Facebook page, beli jersey Yoodo Gang, ya tengok tu. Alright, okay, jadi setakat itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye-bye. Bye.